ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Мо дар ноҳияи Восеҳ, дар деҳаи Диржин, Сулҳободи Ҳозира, пешина Диржин қарор дорем бачаи азиз. Числае ки видео ки ҳастам 26 сентябри соли 2025 солае. Ноҳияи Восеҳ, деҳаи Диржин, соседи Ибрат, Сулҳободи Ҳозира, Диржини пешина бачаи азиз. Нигоҳ кунед. Маҳаллаи обод. Ина маҳалла. Ина мардум ҳама хона кардагӣ зиндагӣ доранд. Хонае ки ман аворуш мекунам бачаи азиз, инами хонаҳай. Инами хона, хонаи имрӯзаи мо. Мактабу, масҷиду, аптекаву магазину аз хона 200 метр роҳ масофа доранд. Аз ҳамин хона бачаҳо ба райони Восера 2 сомон таксиё мераванд. Ҳамуҷа мерем таксиё мея 2 сомонда прямо дохили райони Восе мешавем бачаи азиз. Ина хонаи мо. Лайкотона аввал бимонем бачаҳо. Дар канал подписатсия кунен, фикротона комментария кунен. Рақамҳои соҳибхона рӯи экранда биромадагиай. Оиди хона маълумоти пурраша бигирем бачаи азиз. Баъдан рақамҳои ман барои қабули реклама, хона, замин, мошин чизе бошад дар ватсапи ман барои реклама муроҷиат бикунен. Реклама карда фурӯшта мегузорем бачаи азиз. Ина маҳалла бисмиллаҳи роҳмани роҳим дохил ба ҳавлӣ мешавем, тамошо кунед. Дарвозаи 4 метра задагӣ. Нигоҳ кунед бачаи азиз. Масоҳати ҳавлӣ обши 4 сотих замина ташкил метиҳад. Иҷа ҳоҷатхона. Ова нигоҳ кунед бачаи азиз. Ов дар ҳавлӣ. Бисёр иҷода ов проблема ҳай камтарак напурса ҳисоби ки ҳозир свето лимитидан кубам хоти бачаи азиз. Хоб масоҳати ҳавлимон 4 сотих. Иҷа ҳоҷатхона. Дохилда 4 дар хона дора, калидор дора, кухни дора, баня дора бачаҳо. Ина ҳавли ҳамвори хушрӯ. Гирдаш полни забор гирифтагӣ, маҳкам кардагӣ, таппа тайёр. Дарвозаи фасон часпондагӣ. Варианти беҳтарин барои мардуме ки аз Восеҳ хонахар ҳастед, дар Восеҳ хоҳиши зиндагӣ кардан доранд. Беҳтарин нархай дӯстон, видеоро бо диққат тамошо кунед. Дохили хонаҳоро нишонтон метам бачаҳо. Ина ягон хонаи барак нест, ҳама кришадор. дохили хонаҳоро тамошо кунед. Лайкҳо қати паддержка кунед бачаҳо. Ҳамин шумо хоҳиш кардед аз Восеҳ хонаи арзон. Ина мо гапатона рад накардем, омадем навор кардем. Калидормон бачаи азиз, калидор 5/3 ҳай. Ина калидори 5/3. Прямо тарафи дасти рост. Якум хонаи мо. Хонаҳо дӯстон падабои таппа тайёранд. Ина хонаи 5/3 якуми мо. Шпаклёвка кардан, тайёр кардан, стяжка кардагӣ. хоб потолоки фасон, люстри зур. Инами ҳолат. Мегирем далчи обои мечаспонем. Хонаи 5/3 бачаи азиз. Дуюм хона. Иҷа хонаи дуюми мо. Бачаи азиз, ина хона 3/3. Инами ҳолат. Хонаи 3/3. Хонаи 3/3. Тиреза беруна нигоҳ мекунад, ҳавои тоза. Ина потолокш. Ина мехел. Ҳайҷа калидори 5/3. Баъдан иҷа ака баня буда. Хай ака ҳозир бачаҳо свето лимит шид, ба ҳамин хотир торикай. Пешаки чизе ҳаст мегем. Иҷа қисмати баняи мо. Ҳоҷатхона дар берун бачаи азиз. Нигоҳ кунед. ҳамаш пашти таппа тайёракай. Варианти зур барои зиндагӣ кардан. Чам ба чам дака баня? 2/3. Баняи 2/3. хоб хонаи сеюм бачаи азиз. Иҷа боша хонаи сеюм. Анаи хона монанд дӯстони азиз 5/3 ай. Тамошо кунед. Ина мехел кардагӣ беҳтарин просто акада сум дар кор ба ҳам хотир савдо шикастай. Хеле нарх ман фикр мекунам ки кам ай, редка мешавад. Ина дӯстон иёра падарка.
نيچه کی اینش خب اینا همش پدرکا اینا بچه‌ها شیشو پلاستیکو همین خانه را نو کردن باقی موندهش پدرکا کدومیتون میگیرین خانه سوم 5 به 3 بود خانه چهارم ما بچه عزیز این خانه را بخشوتر کردیم ایش هم بچه در ایش هم 5 به 3 ها این خانه 5 به 3 چهارم این همی حالا دوستان عزیز تماشا کردین جای تو توانی لیوسترش обычный ремонт بهترین ремонт средний تیرزای ما خب بعدم دوستان فکراتون کامنتار یکنین لایکاتون مونین подписаться فراموش نکنین همین поддержка کشید ان شاء الله با خانه های ارزان میشه کامنتار یکنین از کجا رفته خانه نوار کنین تو چند سوم اگه سوال شما دا نرخ خانه چند سومه 150 خطون میکنه میتونه بچه عزیز نرخ خانه 250,000 سوم ارزان میشه با کدومیتون میخرین ایسابی خودش خانه را بانومتون افورمید کده میتیه بچه عزیز نه اوسبت مکتب مسجد بازار همه نزدیکای رایونی وسه دهه درجین سلحابادی حاضیره دو سومانه را یکان گپ دارین نکه подписчика да چی گفتن هیچ گپ ندارین ویدیو را جنباز کنین خب خلاص خیلی دوستان دیدین همین حالت این هم قکدگی 250,000 سوم بعدا بچه عزیز رقمای صاحبخانه روی اکران میبرویا زنگ بزنین مسیحکن از امی کانال ما گفتن خدا خواهد معامله زور همراه شما میکنه 250,000 سوم زنگ زده مسیحت بکنیم بچه عزیز زنده و سربلند باشین رحمت که بچه ما را تماشا میکنین همین خانه به همین نرخ میارزه یا نه فقط فکراتون کامنتار یکنین که صاحبخانه کامنت شما را میخونه یک لایک بکنین در کانال سعودو تیوی подписаться کنین زنده و سربلند باشین بچه عزیز برای که از یوتیوب نوارهای سعودو تیوی را تماشا کردن نتونستین پس با تلگرام کانال سعودو تیوی گذارین سیلکش در تگ کامنتار همین ویدیو میگذارم بچه‌ها چی ویدیوهایی که در یوتیوب میگذارم در همین تلگرام کانال گذاشته میشه خوش راک با کچ بلند تماشا کنین برادرایی که در مسکو область کار میکنین فعالیت میکنین برهای جمع کرده دارین خواهشی به وطن روان کردن دارین شرکتی اکای نازیم بهترین شرکت که زیاده از 10 سال اوید همین سیستم کار میکنن فعالیت میکنن طولی 2 سال که اکر رکلام کردیم شما شاهد همین هستین بچه عزیز برای شما از 100 کیلو زیاد باشه اومده خودشون میگیرن پریما تاجیکستان بچه عزیز بار برده میشوام دوشنبه وحدت هیسور کلوب فیض‌آباد بختر شهرتوز رگر فرخور مسکوسکی خلاص با تمامی سمت‌های تاجیکستان قریب کی بارشون میره بچه‌ها هر هفته بار روان میکنن فقط از دومی سعودو تیوی بدیل پر اکده مراجعت بکنیم بچه‌ها